ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଆଜିକୁ 52 ବର୍ଷ ହେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିନଥିଲି। ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଇଛି, ସରକାର ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେବାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ଏବଂ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଏ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ରହିବାର ସୁବିଧା, ଡ୍ରାଇଭର ରହିବାର ସୁବିଧା, ମା ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା, ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା, ସିସିଟିଭି ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ଏଠି ରହିବ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। आज माने बहुत खुशी रे कथा हम समस्त कोरापुट बासिंदा को पाई और जदि देखिबा तो समस्त लमटापुट बासिंदा को पाई जो अटल बस स्टैंड अच्छे 1 एकर 20 सेंट जगह रे ही सारी छे और पाखापाखि 7 करोड़ 74 लाख टंका रे बस स्टैंड है छे। एटी जो अत्याधुनिक सुविधा अच्छे सब सुविधा रे युक्त अच्छे। हमारा जिते भी पैसेंजर माने आछंती तांका पाई लॉबी अच्छे, वेटिंग रूम कराई छे, तांका पाई सेपरेट शौचालय कराई छे, महिलाओं को सुरक्षितता लागे पाई एटी सीसीटीवी रे भी व्यवस्था कराई छे। और फ्यूचरिस्टिक हिसाब रे जदि देखिबा जो ईवी व्हीकल बढ़ावार गवर्नमेंट रे पॉलिसी चालू छे ता पाई ईवी रे हमारा 6टा चार्जिंग पॉड भी दिया जाय छे और सेठी प्रत्येक पॉड रे 3टा गाड़ी भी चार्जिंग हे पारिबो। से बड़ी हमारे कंडक्टर और ड्राइवर मानन पाई विश्राम गृह रे भी व्यवस्था करा जाय छे, सेठी भी मेल फीमेल रे एमती व्यवस्था करा जाय छे। और ए बस स्टैंड रे हेला परे जो हमारा लमटापुट रे आगरो 3टा बस बुली थिला मुख्यमंत्री बस सेवा रे एबे और गोटे नुआ बस ऐड हे जाय छे। तो हमारा लमटापुट रे जते बासिंदा अछंती जो हमारा लास्ट जदि कहबो मासकुन हेला ए समस्त लोक एठी आसे जिबा करि पारिबे। मार्केट रे जांका काम अछि से काम सरे पारिबो, मेडिकल रे काम अछि से काम हे पारिबो।